तो हाँ सानाम चासी बया को और नेनेलिया पेड़ा को चेक लेका मेना पेया आसाई ए मारांग बुरु जाहिर आयो आशीष ते अडी नपाय मेना पेया और इंग हो आपे को दया दुलर ते अडी नपाय गे मिनाया तो पुलु रे नासना गोड जोहार जतो गे और तेहेंग बो नेला जे ओका ओका करी कोन चासी बया को हे एकाना सीजन मा सेटर ताबोना और ओका मेसिन को इदी आ चेक लेका गनंत को इदी आ तो ओना बो जानकारी बो हतावा तो पुलु रे आपे नासेर इमेता पे नवा चैनल ती नवा गया दया कते सब्सक्राइब का पे ज्यादा नौका के नवा नवा आरो जानकारी एमा दाड़े पे मा अच्छा चलो नवा वीडियो रे गोविंद गंको हेबन सगुन दारामिया आर बन कुलिया तिनत तेनो चेलका फैसिलिटी मा को ओका मेसिन को इदिया और चेलका ते स्टार्ट हुआ जतो अब कुलिया ना तो ओना पुलु रे ओका कोन को हे कना चासी बया को ओका मेसिन को इदिया और तिनक गनंग कोते ओना बो कुलिया রবি বাবু হ্যাঁ জোহার 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 এই দেখো কামা ইঞ্জিন নিয়ে যাচ্ছে বাঁকুড়া থেকে আসছে কিষান ভাইরা পরিচয় নিব তুমি পরিচয় নিবে ঠিক আছে আমি কেমন ভাবে স্টার্ট করবে সব থেকে প্রথম তো অ্যাক্সেলারেটরটা নিতে হবে ঠিক আছে অ্যাক্সেলারেটর ফুল নাই হলো মিডিয়ামে রাখতে হবে গাড়ি নিউট্রাল করতে হবে আর ফার্স্ট বার যখন কিষান ভাই স্টার্ট করবে তেলটাকে আগে এইদিকে অফ থাকে এটাকে সিধা করে দিতে হবে এই দেখো এরকম এটা হলো অফ ঠিক আছে এটা হলো সিধা মানে তোমার অন হয়ে গেছে দিয়ে এই ঘোড়াটা আছে এটাকে পুরো ডাউন করে আর পুরো শর্ট শর্ট মারতে হবে তোমাকে ঠিক আছে কমসে কম 10 বার আচ্ছা তেল পাস করতে হবে আচ্ছা এখন নজলের থেকে মানে তেল যাবে ইঞ্জিনে ঠিক আছে তো তেল পাস করা হলো এরপর আমরা লক করব কেমন লক করব এরকম টানিব যাহা তক আর টানা আছে না জানবে যে ঘোড়াটা দাওয়ান দিতে হবে এখন লক হয়ে গেছে দিয়ে করে পাটা এখানে রাখি আর এরকম স্টার্ট মারতে হবে স্টার্ট হয়ে গেলে এবারে আর আমি কিষান ভাইকে বলবো জনদিন ইঞ্জিন নিবে ফার্স্ট বার ইঞ্জিন আচ্ছা কমসে কম আধা ঘন্টা কিংবা 1 ঘন্টা এরকম স্টার্ট করে হালকা অ্যাক্সেলারেটরে এরকম রাখি দিতে হবে স্টার্ট রাখতে হবে এর ইঞ্জিন অয়েলটা যে আছে না পুরো খেলবে তাহলে এই সাউন্ডটা আছে আরো সাউন্ডটা ভালো আসবে আচ্ছা এটা কিষান ভাইকে করা উচিত तो हाँ चासी भैया का पे नेल नौका मन स्टार्ट ना प्रोसेस लई पे जनपात स्टार्ट हुआ तो चलो और वहां बनियल के स्टार्ट ना तो गंके अब पुली ओका कोन हे एकना चेलका गनो चाहता इदी आई उनी आपे परिचय बो हता लगे अच्छा गंके अबिन दिन दिए मशीन अच्छा जोहार जोहार अच्छा नो मशीन बिन दी चे को चास बासा चास हुआ हुड़ू को चास हुआ तापर खुजूर के ससा चास हुआ अच्छा अच्छा और अच्छा परिचय माना एम बिन जे तबिन नितुम आरो का कोन बिन हे प्रदीप हेमब्रम हे कानी बाकुड़ा खना अच्छा छातना छातो नितुम दो कना मधुबन अच्छा तुलसी बना ठीक ठीक अच्छा अच्छा नोडे जी में हे ना चेलका ते कांटेक्ट बिन नाम की और चेलका ते बिन हे ना के आई नोडे कांटेक्ट दो नाम होइना वीडियो निया नेल कतेत गे अच्छा अच्छा दिए मशीन को अडी गे भागी नेलक कना चास बास रे दिए आर पासे रातु रे हो नेलक कना जे ओंडे मिटन को अरगो कदा मशीन हताव कदा को अच्छा अच्छा उनको नेल कतेत गे हां जोगाजोग होई कना जोगाजोग नंबर ओंडे वीडियो ताहे कना नंबर रे जोगाजोग कॉल कतेन बिन हे कना अच्छा चलो ना मशीन बिन दी चेलका चला कना ओना हो गाते को चासी भैया को आपे हो नेल पे आप स्क्रीन नंबर चला कना आपे कॉल तबन पे कॉल कतेन जानकारी हाता पे और हिजु तबन पे तो चलो এখন আমি এটার সাথে যে কামা ইঞ্জিনের সাথে কি কি দিচ্ছি কিষান ভাইকে আমরা কত টাকা পড়ছে হ্যাঁ সেটা লিংক করে কথা বলবো কিংবা ব্যাটারি স্টার্ট হচ্ছে কি নাই আচ্ছা ব্যাটারি যখন স্টার্ট করবে কিষান ভাই কিভাবে স্টার্ট করবে দেখো ওটাও সিস্টেম একই আছে ব্যাটারি যখন স্টার্ট করবে কিষান ভাই ঠিক আছে সিস্টেম একই আছে অ্যাক্সেলারেটরটা নিতেই হবে একটু ঠিক আছে অ্যাক্সেলারেটরটা লিয়ার পরে এই ঘোড়াটা যে আছে এটাকে ডাউন করতে হবে যদি না ডাউন হয় তাহলে আগে লিভারটা যে আছে একবার খিচে আর এটাকে ঠেলে দিবে তারপরে এখানে সেলফের সিস্টেম দিয়া আছে ঠিক আছে এটা এটা মানে পুরো অফ ঠিক আছে তারপরে এটা অন দি করে এখন যদি সেলফ মারবো তাহলে স্টার্ট হবে ঠিক আছে এরকম ভাবে স্টার্ট হবে আর একটা বিশেষ কথা কিষান ভাই হয়তো জানে নাই অনেক কিষান ভাইয়ের ক্লাস প্লেট খারাপ হয় ঠিক আছে এদিকে আছে
ক্লাস প্লেট খারাপ অনেক জলদি কিষান ভাই করছে কামাই ইঞ্জিন কি জন্য করছে এই যে এটা ক্লাসটা আছে না এটা মানে এরকম 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 করে মানে ডরাইন চালায় তাইলে ক্লাস প্লেটটা জলদি চলবে ঠিক আছে দবাবার কিছু নাই ডাইরেক্ট এটা দবাবে অ্যাক্সেলারেটরটা খালি কন্ট্রোল এখানে করবে মানে এটা যে তুমি বারবার এরকম করতে যাবে না কিংবা এটা দাবাই করে ডাইরেক্ট গিয়ার মারবে না গিয়ার ডাইরেক্ট মারবে এই দেখো গিয়ার মারলি লেকিন গাড়ি তোমার দৌড় যাবে না আর যদি এটা দাবা থাকে তো ঘোড়া একটা মারবে ঠিক আছে তো হামেশা এটা ইয়াদ রাখবে এই দেখো এখন নিউট্রাল আছে গিয়ার লাগাবো তো ডাইরেক্ট এটা ধরবে না ডাইরেক্ট তোমাকে গিয়ার লাগাতে হবে আর এটা ধরি করে যদি তুমি মারো তাহলে ক্লাস প্লেট তুরন্ত জ্বলে যাবে এই সমস্যাটা আসছে এটা দাবাবে ডাইরেক্ট এরকম দাবা দিবে দেখো चलो चलाओ दबाओ दबाओ काटते गला तुम एरकम कंगले काटो ये करो हाँ धड़काओ खड़ा हो जाओ न्यूट्रल करो न्यूट्रल गियर लगे न्यूट्रल करो अरे आगे चलो हाँ এটা দাবাও দেখো দাবাও এটা দাবাও যাচ্ছে না মানে নিউট্রাল আছে ঠিক আছে ছাড়াও ব্রেক গিয়ার লাগাও না ওইটা ব্রেক গিয়ার বলে পুরো দাবাও পুরো দাবাও ঠিক আছে লাগিয়ে গেছে ব্রেক গিয়ার ইয়ার পরে এটা দাবাতে হবে ধীরে ধীরে দাবাও দেখে যাবে না ঝটকা ভাই ধীরে ধীরে দাবাও বুঝতে পারলে এইটা সিস্টেম আগে নিউট্রাল করে নিবে তারপরে আগে দেখে নিবে যদি মনে করো তোমার গাড়ি দৌড়ছে তাহলে ব্রেক গিয়ার মারবে না আর ভুলে ওইটা ব্রেক ভাবি করে দাবাবে না গিয়ার বক্স খারাই হবে এটা ব্রেক গিয়ার বলা হয় মানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার বহুত চান্স বুঝলেন না दो गियर मारबे आरो स्पीड जाबे चलो तो हाँ चासी भैया को आप पे नेल क्या अड्डी के मजबूत नवा दो हुयुक कना 10 एचपी ना जादो कमा इंजिन आरो माना तो वीडियो देखा का पे नवा कमा इंजिन ना जानकारी एमा पे नवा दो हुयुक कना कमा इंजिन जादो 186 एफए मॉडल रे हुयुक कना और तो चलो ने तो गोंके बुकली या चेलका गनों पड़ा ते यार साउते चे अटैचमेंट को एमा कनाई न्याम ए साउते ओना हबो कुली या तो हाँ गोंके गनो हो कई लया को बिन गनोंग पड़ावना नवा जतो को ये कते 75,000 अच्छा तापर फाल को की को फ्री को एम का अटैचमेंट चे को एम का साउते के ओय को नोटे जतो के दहो मेना अच्छा रोटावेटर में ना 40 मिनट ना रोटावेटर और साउथ मीटर ना जे भेली बना बखरा हां ना एम ना अडी एडजस्टेबल वाला ज्यादा ना तो एडजस्ट दाड़ा अबिन होडिंग सेना दाड़ा अबिन है से एडजस्टेबल वाला कना ना जदी मी पास्टा हासा चपात मिल ले एनकन ना मिट राड़ा गदोआ मी पास्टा हासा चपादा है से भेली के बना लगित ते अच्छा चलो और चेलका बिन बुझाई आना हे कते ना मशीन इदी अबिन और चेलका बिन बन चलो दाड़े अबिन से गाना बिन से मलिन दाड़े मने हो कना तो एकदम गाना बिन ओड़ा रे तहन खान तो जे कोनो सामान बड़ाई अबिन से ओड़ा जदी जहाज तबिन तहन से ओना दिन लगा दाड़ेया तो हां चासी भैया को आपे हो नंबर रे जोगाजोग तबन पे कॉल तबन पे कॉल कते हिजु तबन पे संगीन खन जदी मिना पे एनखान दो ट्रांसपोर्ट ना ऑनलाइन सुविधा हो मेना है से तो आर में दही पे मेता पे कनाई चैनल सब्सक्राइब दो का पे ज्यादा नौका के नवा नवा आरो जानकारी मा दाड़े पे मा तो वीडियो जस्ती बांग झेल कते बा जस्ती बांग बिलम कते नोडे गे तेहि दी मुचरे तबना जोहार।